Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et en bonne santé. La vidéo d'aujourd'hui, on va entamer un nouvel chapitre. هذا le chapitre que concerne les embryophytes. كملنا مع les talophytes donc راح ندخلوا les cormophytes واللي هما نسميوهم aussi les embryophytes. دونك هاد لا بريزونطاسيون لازم يعني تكون بهذا الترتيب. بنت بلي هذا انسب ترتيب ليكور باش يجوك المعلومات بطريقه متسلسله وتبقى تفهم اشاك فوا كيزيدوا لك زانفورماسيون تكون ديجا راك مرتب في راسك بطريقه اللي يعني تفهمك غايه. دونك اذا كنتوا جديد على القناه فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات، ايضا تخليوا اعجاب وتعليق وهيا نبداو. Les embryophytes regroupent toutes les plantes terrestres et sont des organismes pluricellulaires qui comportent des différents tissus. هذا هو الفرق ما بينهم وما بين les autres اللي هضرنا عليهم واللي هما les talophytes. قلنا بلي ما عندهمش un vrai tissu, donc sont des acides cellulaires seulement. ماهمش bien évolué كيما هادو. دونك راهم هادو اللي غادي نهضروا عليهم اللي هما لي زومبريوفيت سون لي بلو سوبيريور و سون يعني قد ما طلعنا قد ما رانا نلقاوهم متطورين بزاف بارابور اللي ذكرناهم من قبل واللي هما لي تالوفيت واللي راهم تري بريميتيف. il présente des caractères communs suivants. يعني كاع لي زومبريوفيت اللي راح نقراوهم من بعد سواء يكونوا دي بريوفيت دي بتيريدوفيت ولا دي سبرمافيت. دونك لي سبرمافيت نلقاو فيهم لي جيمنوسبرم لي زونجيوسبرم ايتترا. دونك كاملين عندهم هاد لي كاركتير كوما. اولا اول حاجه هي لاباراي فيجيتاتيف تاعهم نسميوها لو كورموس. هاد لو كورموس يتكون لي من ان تيج فوي اي راسين. Le tige, donc la croissance نتاعها تكون indéfinie. علاش؟ لأنه عنده le bourgeon terminal. La tige, il porte des feuilles et des bourgeons axillaires au niveau des nœuds, séparés par des entre-nœuds. Les bourgeons axillaires donc permettent de la ramification de la tige. وهذه ديجا شفناها كنا نقراو على les tissus. وعرفنا بلي les bourgeons donc يتكونوا من des méristèmes. Donc les méristèmes donc ils permettent de la ramification de la tige. Chaque feuille avec son bourgeon axillaire et l'entre-nœud forment une unité répétitive qui s'appelle les phytomères. Donc les tiges peuvent être herbacées, c'est-à-dire يكونوا خضر. هذوك اللي نلقاوهم flexibles يعني نلقاوهم سوبل مرنه تقدر تعوجها وكاع وتلقاها لا كولور تاعها خضراء. ولا يكونوا لينيو معناتها تكون خشبيه دونك نلقاو لا كولور تاعهم تكون برون اي يكونوا ريجيد معناتها يكونوا صلبه. اذا حاولت انك تعوجها ولا راح تتكسر. Les feuilles يتكونوا généralement من des tissus chlorophylliens. كي نقول لك un tissu chlorophyllien c'est-à-dire c'est un tissu qui contient des cellules qui contient à l'intérieur يعني في وسط les cellules كاين les chloroplastes. Les chloroplastes الوظيفه نتاعهم c'est la photosynthèse et donc هاد les tissus ولا هاد les feuilles هما راهم les sièges تاع la photosynthèse ونتاع la transpiration. donc la transpiration واش هي؟ donc نجمو نعرفوا ولا نلاحظوا عمليه la transpiration بواحد تجربه بسيطه. اننا ندو اون فوي من كاش نبته تكون موجوده في ديجا في هاي اسوسي مع لا بلانت مير تاعها. دونك نروحوا نغلفوا هذيك الورقه ببلاستيك. ابري اون بيريود غادي نلاحظوا باللي هذيك البلاستيكه هذيك راه يولوا فيها واحد القطرات نتاع الماء. هذوك القطرات هما اللي ينتجوا لي من عمليه النتح واللي هي لا ترانسبيراسيون ان فرنسي. Les bourgeons présentent des zones croissance à partir desquelles se formaient les tiges et les feuilles, bien sûr. على بالكم بها هذه قريناها في les tissus. Les zones de croissance peuvent correspondre à une cellule apicale يعني سواء عند les bryophytes ولا عند les cophytes ولا تكونوا des méristèmes des ensembles complexes des cellules en division اللي نلقاوهم عند les spermaphytes. Le cormus est relié au sol soit par des rhizoïdes وهنا كنكون نهضروا على les bryophytes ولا soit par des racines كنكون نهضروا على les autres plantes. La reproduction تاعهم elle se fait أول حاجة suivant un cycle haplodiplophagique c'est-à-dire تبدا لي بلا فاز haploïde اللي يكون عبارة عن des gamètes. هاد les gamètes تكون
يعني تكون عندهم ان وحده دونك ان. دونك هاد لي غاميت بعد ما تصرى لا فيكونداسيون يصرى لي اون فوزيون دي غاميت يعطوني اون فاز ديبلويد وهنا نسميوها لا فاز ديبلويد ويشكل لي ان زيغوت. هاد لو زيغوت سو ديفلوبي سو فورم دان امبريون. دونك هنايا تولي لي يكون عندها دو زان. La fécondation نتاع les gamètes femelles اللي هما les zoosphères par les gamètes mâles اللي هما les spermatozoïdes تعطيني une œuf diploïde عندها deux زن ونسميوها le zygote. ديجا قلناها le zygote هذا se développer en un embryon d'où vient le nom نتاع هذا le taxon. يعني يتشكل لي يعني le zygote هذا يكبر لي على شكل un embryon يعني جنين ومنها جاني الاسم نتاع هاد لي جروب اللي هما les cormophytes وسميناهم des embryophytes aussi puisque كامل يديروا لي un embryon. Donc les gènes embryons هذا se développer au dépend de l'organisme maternel ولا نسميوها la gamétophyte. Les structures reproductrices donc وين يتشكلوا لي les gamètes donc يتشكلوا لي في des sacs. le paroi نتاعهم يكون pluricellulaire وين يتفورماو لي gamètes نسميوها gamétange. هذاك لو ساك هذاك اللي يوصلوا يتشكلوا لي ويتحفظوا لي gamètes نسميوه ان gamétange ولا وين يتشكلوا لي spores ونسميوه le sporange. donc les gamétanges femelles نسميوهم les archégones et les gamétanges mâles نسميوهم les antheridae. Donc les archégones contient un seul gamète femelle ونسميوها l'osphère et l'antheridée contient plusieurs gamètes mâles ونسميوهم les spermatozoïdes. Donc خطرات يتبدلوا الاسماء على حساب لي تاكسون مي نورمال لازم تبرك تشفى عليهم وتحفظهم. Les molécules protectrices يعني les molécules اللي يديروا الحماية لهاد نوع من les embryophytes. عندي la cutine donc c'est un polymère de lipides qui constitue un couche hydrophobe يعني كارهة للماء لأنها يعني تتكون من un substance grasse donc نسميوها la cuticule donc qui recouvrer les épidermes تاع les plantes ما عدا لي بريوفيت. علاش؟ لانه بعد غادي نتعرفوا على لي بريوفيت ونتعرفوا بلي عندهم ان كاركتير اللي يكون خاص بهم انه لابسوربسيون تاع الماء ولي مينيرو تكون في نيمبورت كيل بارتي نتاع هاد لورغان تسمى ماشي في لي راسين باسكو ما عندهمش ديجا لي راسين بور سا دونك نيمبورت كيل بارتي دو لورغانيزم peut absorber l'eau facilement et donc كان تكون عندها لا كوتيكول هذه دونك تمنع من l'absorption تاع الماء ودير لها عراقيل دونك سي بور سا ما عندهاش. pour les protéger contre la dessiccation يعني هاد لا كوتيكول ولا هاد الماده نتاع الكوتين دونك تمنعها من الجفاف ولا التشقق. هذه La sporopollénine. Donc c'est une molécule très résistante imprégnant la paroi des spores pour les protéger contre la dessiccation aussi. Les antioxydants donc pigments synthétisés par les épidermes pour se protéger contre l'action contre l'action nocive نتاع les rayons ultraviolets يعني تحميها من الضرر نتاع الأشعة ما فوق البنفسجية et on les absorbant يعني بعد ما يمتصوها ما يضروهاش. داكوغ دونك هذا البيغمون هذا هو اللي يمتصها ويحمي لا بلانت من الاذيه هذيك. هنايا برك بغيت ندير لكم ان بتي رابيل باللي لي كورموفيت ها هما يعني لي طالوفيت راهم وحدهم ولي كورموفيت وحدهم. دونك لي كورموفيت واللي هما نسميوهم لي زومبريوفيت يتكونوا لي سوا من دي كريبتوغام يعني لي كريبتوغام نلقاو فيهم لي كريبتوغام نون فاسكولاريزي واللي هما اونيكمون لي بريوفيت. هاد لي طالوفيت صح سون دي كريبتوغام لانه ما عندهمش ني لي tissus vasculaires ني ان يعني l'organe reproducteur تاعهم est caché et donc مهم عندي هنايا لي بريوفيت اللي ينتموا فقط لي كورموفيت واللي نسميهم اوسي دي زومبريوفيت واللي يكونوا لي دي كريبتوغام فاسكولاريزي باغ اكزومبل لي بتيريدوفيت. عندي لي فانيروغام واللي لاباري ريبرودكتور تاعهم راهي فيزيبل يتقسموا لي سوا على دي بريسبرمافيت ولا دي سبرمافيت. لي سبرمافيت يتقسموا لي اوسي على جيمنوسبرم انجيوسبرم. لي انجيوسبرم يتقسموا لي اوسي على دي مونوكوتيليدون ولا لي دي كوتيليدون. هنا نكونوا كملنا لو كور تاعنا. درت لكم هاد البتي رابيل باش تفكروا برك وين جايين لي كورموفيت وشكون هما اللي راهم ضمن هاد لي كورموفيت. ان شاء الله نكون فدتكم. ما تنساوش تخلوا تعليق اذا عندكم دي كيستيون خليهم اوسي في لي كومونتير. تهلاو في رواحكم وسلام. لا
كيف يسموها لا سبوروفولينين. أنا سجل في دقيقة. والله إلا